Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre d'autres figures de style. Les figures de style que nous allons apprendre dans cette vidéo sont les figures d'amplification. Avant de passer à l'explication de cette leçon, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, prière de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikum في الفيديو جديد اللي غنشرحوا فيه ان شاء الله d'autres figures de style qui s'appellent les figures d'amplification. Déjà شرحنا les figures d'insistance, les figures de substitution, etc. غنخليكم بالرابط ديال هاد لي فيديو هادو في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. اللي ما كيعرفش شنو هي الديسكريبسيون، تحت من الفيديو كتلقى بلوس، كتكليكي عليها تما فين غتلقى الروابط ديال كل فيجور دو ستيل. دونك قبل ما ندوزو نشرحوا هذا الدرس هذا، الى اول مره كتكتشفوا القناه ديالي مرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه تحطات في القناه كتوصلوا بها. Donc les trois figures d'amplification que nous allons apprendre dans cette vidéo sont l'hyperbole, la gradation et l'accumulation. Donc on commence notre explication en observant cette phrase. Se dessécher dans des nuages dansants et de bonne joie. Donc شوف معايا هنا في هذه لا فراز هنا شنو عندي دي نياج سحابات ديالاش ديال البخور والجو. دونك هنايا لو ناراتور شنو دار بحال يعني بالغ واحد شويه داكوغ، يعني زاد فيه واحد شويه. ملي كيكون مثلا كتدير ليكزاجيراسيون يعني كتزيد فيه شويه كيتسمى هاد لا فيغور دو ستيل كيتسمى ليبربول. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'hyperbole? L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exprimer de façon exagérée une idée ou un sentiment. Elle est souvent utilisée pour produire une forte impression ou pour insister sur un point. Donc, l'hyperbole هي واحد la figure de style اللي كتعبر على واحد الفكرة ولا واحد الإحساس بطريقة مبالغ فيها. هذه هي l'hyperbole. C'est clair? On passe maintenant pour expliquer la deuxième figure de style en observant cette phrase. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. Regardez et c'est les chiffres. Donc on dit 6, 7, 8, 9, 10. Donc هنا كيف كتلاحظوا عندي واحد التصاعد. يعني 6 7 8 9 10. ملي كيكون واحد التصاعد بحكا في لي مو ولا لي زيكسبرسيون هنا كنهضروا على لا غراداسيون. كاينه لا غراداسيون كرواسونت وكاينه لا غراداسيون ديكرواسونت. لا غراداسيون كرواسونت هي اللي عندي هنا 6 7 8 9 10. لا غراداسيون ديكرواسونت هي 10 9 8 7 6 5، يعني كتم غادي بشكل تنازلي. Donc qu'est-ce que ça veut dire la gradation? La gradation est une figure de style qui consiste à énumérer des mots, expressions ou groupes de mots selon une progression. Cette progression concerne le sens des éléments énumérés. Elle peut être croissante ou décroissante. Donc la gradation أنك كترقم واحد الكلمات ولا واحد العبارات les expressions او جروب دو مجموعه من الكلمات سولون اون بروغريسيون، يعني كتكون بروغريسيون. يعني البروغريسيون تقدر تكون كرواسونت تصاعديه كيف شرحنا 6 7 8 9، ولا ديكرواسونت 9 8 7 6. داكوغ، هذه هي لا غراداسيون. On va maintenant à la troisième figure de style et on va observer cette phrase. Dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clef, des encriers vides. Donc هنا كيقول لينا شنو عنده في لا بواط. داكوغ، شنو فيها لا بواط؟ فيها دي كلو، فيها دي بول دو فير، دي زانو اتسيتيرا. دونك كيف كتشوفوا هنايا دي كلو دي بول دو فير دي زانو هادو سو سون دي نو. دونك هنايا بحال كيجمع لينا ولا كيذكر لينا شنو عنده. il énumère ce qu'il y a dans la boîte à merveille. Donc ملي كنديروا بحال هذا الشكل هذا يعني phrase وفيها énumération de quelques choses, et si on parle de l'accumulation.
هي l'accumulation تقريبا بحال l'énumération. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'accumulation? L'accumulation est une figure de style qui consiste à énumérer des mots ou groupes de mots de même nature et de même fonction grammaticale afin d'amplifier la portée d'un discours ou l'expression d'une idée كيف شرحنا في الجمل. يعني كيكون الترقيم ديال واحد الأشياء. D'accord? Maintenant, on va passer pour pratiquer ce que nous avons appris dans cette leçon. En faisant cet exercice. Identifiez les figures de style dans les phrases suivantes. Première phrase. Des torrents de larmes lui inondèrent le visage. D'accord? يعني بحال قلتي الأطنان ديال الدموع فاضوا ليها على الوجه ديالها. دونك نجم الفيغور دو ستيل وقفوا الفيديو جاوبوا عاد قارنوا الجواب ديالكم على الجواب ديالي. دونك ici nous avons l'hyperbole. هنا عندي المبالغة. On passe à la deuxième phrase. On voyait naître le drame. شفنا أن le drame زاد. On le voyait se développer. شفناه بدأ يتطور. Atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Donc هنا شنو عندي la gradation باينة. أول حاجة la naissance du drame شوية بدأ كيتطور شوية حقق البروكسيسم ديالو et finir dans les embrassades ou dans les larmes. D'accord? On passe maintenant à la troisième phrase. Le couffin contenait, outre de l'ail, du persil et quantité de petits paquets d'épices. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Donc ici nous avons quelle figure de style? Nous avons l'accumulation. D'accord? Bien. هذا التمرين هذا دابا نخليكم التمرين ولكن ما غنديرش معكم التصحيح غنديرو في لي كومونتير غتجاوبوني في لي كومونتير. داكور؟ بروميير فراز هي هادي دوزيام فراز هي هادي الديرنيير فراز هي هادي. حاولوا تقراو الجمل خليو لي الاجوبه ديالكم في لي كومونتير انا غادي نصحح. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris c'est quoi les figures d'amplification. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec une autre leçon. À bientôt.